नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी कौम जानती है कि इलेक्शन में धांधली तो हुई है, लेकिन आज सीनियर एंकर पर्सन है मोहम्मद मालिक ने अपने सवालों में फंसा कर अता तरड़ से सच उगलवा लिया। ये मुस्लिम लीग नवाज का बड़ा अहम लोटा है, बड़ा जाना पहचाना चापलूस है, ये कभी मानता ही नहीं था। बहरहाल आज मोहम्मद मालिक ने कमाल ही कर दिया है। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। लुट गए, मारे गए, बर्बाद हो गए, हाथ हो गया, लेकिन ले डाउन प्रोसीजर तो फिर फॉर्म 45 के ऊपर भी था ना, बाकी चीजों पे भी था। वो चीजें तो जब नहीं हुई तो नहीं हुई। खोल दे 8-10 हल्के, रिकाउंट करवा दें। बल्कि वो उसने तो एक नई बहस छेड़ दी आप ही के जावेद लतीफ साहब ने। जावेद लतीफ साहब ने कहा कि जी मैंने कहा उनको कि मेरा रिकाउंट करवा दें, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि भाई अगर आपका रिकाउंट होगा तो फिर अन्य 130 का भी रिकाउंट हमें करवाना पड़ेगा। तो जावेद लतीफ साहब ने वो अल्फाज यूज किए, देखें ये तो ब्लैकमेल करते हैं। अब इसमें ब्लैकमेलिंग की क्या बात है? मेरा तो ख्याल था कि जावेद साहब का जवाब ही होना चाहिए था, तो करवा लें जी, हमें किस बात की फिक्र है, हम तो जीते हुए। तो अगर 8-10 हाई प्रोफाइल हल्कों का करवा देते हैं रिकाउंट, उसको नहीं अपोज करती गवर्नमेंट, तो बेहतर नहीं हो जाएगा मामला तारड़ साहब? देखिए, हम एक तो अटेंशन डाइवर्ट नहीं होने देंगे, सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। 2013 में हम सी पैक लेके आ रहे थे, तामीर और तरक्की का एक उरूज का दौर था, और हम कोशिश कर रहे थे कि जो इकॉनमी के मसाइल हैं वो अच्छे तरीके से हल हों। चीन के सदर आ रहे थे और 4 हल्कों का बहाना बना के धरने दिए गए, अमन खराब किया गया, इकॉनमी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। नतीजा ये निकला कि वो 4 हल्के जब खुले तो मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार वहां से कामयाब होकर वापस आ गए। बात यह है कि कानून के अंदर एक लेट डाउन प्रोसीजर है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल बन चुके हैं, इलेक्शन पिटिशंस की जा सकती हैं, जिसके पास कोई भी नाकाबिले तरदीद सबूत है या समझते हैं कि ये ओवरवेलमिंग एविडेंस है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप जाएं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में। मगर ये जो प्रेफरेंशियल या स्पेशल ट्रीटमेंट का एक तकाजा है कि नहीं जी हमारे लिए एक स्पेशल कमीशन कायम किया जाए, नहीं जी एक बकायदा 4 हल्के खोले जाएं, भाई वाई वायलेट द लॉ, एक लेट डाउन प्रोसीजर है, उसके तहत आप जाएं। देखिए, ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि जहां पे कोई जीता है वहां पे फबिया, जहां हारे हैं वहां धांधली हुई। मैंडेट देखिए स्प्लिट आया है, ये स्प्लिट मैंडेट क्लियर है किस किस का है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को मिला है, पंजाब में हमें मिला है, सिंध में पीपल्स पार्टी को मिला है, बलूचिस्तान में स्प्लिट था, वो आपकी मगर बात, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आए हैं। इस बात में कोई 2 आर्ग्यूमेंट्स नहीं है कि लेट डाउन प्रोसीजर है, लेकिन लेट डाउन प्रोसीजर तो फिर फॉर्म 45 के ऊपर भी था ना, बाकी चीजों पे भी था। वो चीजें तो जब नहीं हुई तो नहीं हुई। मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिसको हम टू बी पुट इट वेरी क्रूडली और ब्लंटली, कि मैं कहता हूँ आप लोग एक शट अप कॉल दे दें। आप में ठीक है यार, 6 इनसे खुलवाएं अपनी मर्जी के, जो आपको इनके ऊपर शक है, ये 6 आपके खुलवा लें, ताकि पूरे मुल्क में जो एक इंतशार फैलाया हुआ है, इन लोगों ने फैलाया को जी लुट गए, मारे गए, बर्बाद हो गए, हाथ हो गया, एटलीस्ट दिस थिंग विल स्टॉप। लोन उस प्रोसीजर में तो चलेंगे अगले साल, 1.5 साल लगेगा। नहीं, इट विल नॉट स्टॉप। देखिए, हमने इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर रीबिल्ड करना है। ये चाहती है कि हम इसी डिबेट में फंसे रहे अगले 2-3 साल, इसमें से निकले ही ना। ये हल्का खुल गया, अब बैग्स आ रहे हैं, बैग जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि IMF के साथ हमारा मुआहदा जो है वो आगे चले, हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, FBR की रीस्ट्रक्चरिंग है, टैक्स बेस को ब्रॉडन करना है, प्राइवेटाइजेशन के मामलात हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट करना है, स्पेशल फोकस है इकोनॉमी के ऊपर। तो हम देखिए, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना मुश्किल होता है। तो हम अगर इसी डिबेट में फंसे रहे तो फिर ये तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो हम ये समझते हैं कि जब ये मैंडेट तस्लीम हो गया, असेंबलियों में बैठ गए, हल्फ ले लिया, सबसीक्वेंट जो इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा लिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के लिए, तो फिर इनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव जरूर है धांधली के हवाले से, और वो बिल्कुल उसको लेके चल रहे हैं। मगर अभी तक इनका कोई उम्मीदवार
میڈیا پر بھی اوورwhelming ایویڈنس نہیں لے کے آیا کہ جی یہ خرابی ہوئی تھی. الیکشن والے دن میں اپنے حلقے میں تقریباً 150-200 پولنگ سٹیشنز پر گیا, کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کہیں کوئی پتہ تک نہیں ٹوٹا. جو 2018 میں ہوا تھا آپ کمپیئر کر لیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ پرامن الیکشن تھا. وہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں, لیکن طاہر صاحب ایک بات بتائیں آنیسٹلی, دل پہ ہاتھ رکھ کے, آپ کا دل مانتا ہے کہ لاہور میں سب سے پاپولر آدمی اون چودھری ہے, جنہوں نے اتنا ووٹ لیا جو نہ میاں صاحب نے لیا نہ کسی اور نے لیا نہ آپ نے لیا, ساری زندگی آپ بھی پنجاب میں کام کرتے رہے. اون چودھری از دا ہائیسٹ ووٹ گیٹر ان لاہور. میری جمپل لاہور کی ہے اور لاہور کو میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. اون چودھری کا جو آبائی جدھر اس کی برادری بیٹھی ہے, جیون ہانا اس علاقے کو کہتے ہیں, جیون ہانا اس کے حلقے میں تھا, اس کی پوری برادری وہاں پہ بیٹھی ہے اور اس برادری کا ٹھیک ٹھاک وہاں پہ ووٹ ہے. دیکھیں ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, میں اس چیز کے خلاف ہوں ویسے برادریزم کے, مگر برادریزم پہ ووٹ ڈلتا ہے. راجہ صاحب میرے استاد ہیں لا کالج کے اینڈ آئی ہیو ڈیپسٹ ریسپیکٹ فار ہم, مگر دیکھیں وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے. اون چودھری کا بھائی 2018 کا الیکشن جیتا تھا, اون چودھری کی ایک پولیٹیکل پریزنس تھی. راجہ صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں, مگر راجہ صاحب کی فیلڈ بار پالیٹکس کی ہوگی, وہ وکیلوں کے معاملات کی ہوگی. جنرل الیکشن میں اگر پولیٹیکل ورکر اون چودھری کے مقابلے میں ہوتا تو آپ کی بات کو درست تسلیم کر دیا جاتا, مگر راجہ صاحب تو ایک بڑے منجے ہوئے لائر ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, ان کو تو نہیں پتا کہ کس یونین کاؤنسل میں کس وارڈ میں کون سا کاؤنسلر ہے جس کے پاس جانا ہے. ان کو تو نہیں پتا کہ یہ NA 128 کے اندر میرے ملک کا حلقہ ہے کہ NA 128 کے اندر کس کس یونین کاؤنسل میں کون کون شخص اثر رکھتا ہے, کہاں پہ کون سی برادری بیٹھی ہے, کہاں پہ کون سے لوگ بیٹھے ہیں جن کا اثر سوکھ ہے. سلمان اکرم ذرا صاحب آدمی تھا, اس لیے آپ کی میں ان سمپل ورڈ یس. طاہر صاحب پہ ٹریبیونل سے زیادہ بنوا دیں, ایٹ لیسٹ سپیڈ اپ ہو جائے معاملہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فارم 45 ہوتا ہے نا, یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہر امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کی ہے کہ وہ پہلے موقع پہ اعتراض کرے. اگر اس کو لگتا ہے کہ فارم 45 فلاڈ ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ وہ کہے پریزائڈنگ آفیسر کو کہ آپ نے یہ فارم 45 ٹھیک نہیں بنایا, اس کی کمپائلیشن غلط ہے, اس میں ووٹ غلط درج ہیں, اس میں ڈفرنس آ رہا ہے, آپ ریکاؤنٹ کریں, آپ یہ فارم 45 ٹھیک کریں. چلیں وہ مان لیا کہ پولنگ ایجنٹ وہاں پہ ہار گیا, اس نے بات نہیں مانی, اس نے اپنی رسپانسبلٹی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کی. پھر اگلی رسپانسبلٹی آتی ہے امیدوار کی کہ جب ریزلٹ کمپائلیشن ہوتی ہے RO کے دفتر میں اور فارم 45 ہر پریزائڈنگ آفیسر وہاں لے کے جاتا ہے. ہمارے پولیٹیکل لوگوں میں یہ ٹرینڈ ہے مالک صاحب, اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہر الیکشن میں, پچھلے 4 الیکشن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمین حضرات یا وہ لوگ جو ہار جاتے ہیں نا اپنے پولنگ سٹیشن, وہ فارم 45 جمع ہی نہیں کراتے. یعنی میں اگر بیٹھا ہوں اپنے مرکزی دفتر میں اور میں فارم 45 کمپائل کر رہا ہوں تو میرے پاس صرف جیتنے والے فارم 45 آئیں گے, ہارنے والے فارم 45 کوئی لے کے نہیں آتا. اب ہوتا کیا ہے, یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے نا کہ میں RO آفس میں پہرا دوں اور میں دیکھوں کہ کہاں پہ فارم 45 میں جو پریزائڈنگ آفیسر نے جمع کرایا ہے اور جو میرے پولنگ ایجنٹ نے مجھے دیا ہے اس میں اگر ڈسکریپنسی ہے اور فرق ہے تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں اور موقع پہ بتاؤں کہ جی یہ دیکھیں یہ غلط ہوا. ہم کرتے کیا ہیں, ہم ہر جگہ اپنے پریزائڈنگ آفیسر کھڑے نہیں کرتے یا ٹھیک لوگ کھڑے نہیں کرتے, ان کو ٹرین نہیں کرتے, اور اس کے بعد ریٹرننگ افسر کے پاس بھی ہمارے لائر بھی وہاں پہ اعتراض نہیں کرتے. ایک چیز بتائیے طاہر صاحب, یہ تو ان فارم 45 کی آپ بات کر رہے ہیں جو نہیں آتے, نہیں جمع ہوتے. ہم تو یہ لوگ تو بحث کر رہے ہیں کہ جو فارم 45 ہیں ان کے پاس. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین سب سے پہلے تو میں محمد مالک صاحب کی ضرورت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حقیقی سوال اس لوٹے کے سامنے رکھے اور اس کو کہا کہ تمہاری پارٹی کا رہنما میاں جوید لطیف جو ہے وہ اس نے انکشافات کیا ہے, اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے جب ان 2 بار انہوں نے کہا ہے, ان کا مطلب ہے ان طاقتوروں سے
मैंने बात की कि मुझे भी जितवा दिया जाए, मेरे हलके को दोबारा रिकाउंट किया जाए, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जितवाया जाए या तुम्हारे हलके को रिकाउंट करना हो तो फिर हमें हलका N130 जो है उसकी भी रिकाउंटिंग करनी होगी। तो जब ये बात आई तो इससे वाजे हो गया। अता तारर का आगे आपने चेहरा ही देखा है कि चेहरे से साफ नज़र आ रहा था कि एक धांधली के जरिए नवाज शरीफ भी जीता, और फिर किस तरह 45 जो या 45 फार्म से जो भाग रहा है, जबकि मोहम्मद मालिक साहब ने कहा है कि तहकीकात क्यों नहीं करवाते, PTI के कह लें कि PTI जो इतना शोर डाल रही है कि हमारे साथ धांधली हुई है तो आप एक कमेटी क्यों नहीं तश्कील देते। बिल्कुल कतरा रहा था, कह रहा था अब क्या फ़ायदा है, छोड़े, ये मुसलसल होता आ रहा है, जब असम्बली बैठ गई है तो चल गई, अब इनको क्या है। नाज़रीन देख लें किस तरह ये चापलूसी कर रहा है अपनी पार्टी की। इस वक्त ये वज़ीर इत्तलात बन गया, इसको क्या तकलीफ है, ये तो अब अपने नशे लूटेंगे। कह रहा है कि हमने मुल्क के बारे में सोचना है, IMF से हमने डील करनी है, हमें आगे बढ़ना है, खाक आपने आगे बढ़ना है, आपने सिर्फ इस मुल्क को लूटना है। जो आप चाहते थे वो आपको मिल गया, एक जोर ज़बरदस्ती एक चोरी शुदा मैंडेट के जरिए आप इस कौम पर मुसल्लत हो गए। नाज़रीन देख ले ओम चौधरी जिसका कोई वजूद ही नहीं है, ना उस इंसान को कोई बंदा जानता है, वो भी जीत गया, उसको भी ज़बरदस्ती जितवा दिया गया। दूसरी जानब जब उसके मुकाबले में PTI का एक जाना पहचाना वकील सलमान अकरम राजा साहब कह रहा है कि सलमान अकरम राजा साहब जो है उनके साथ कोई आदमी नहीं था और ओम चौधरी साहब जो है उनके साथ बड़ी बरादरी थी। किस तरह ये चापलूसी कर रहा है, जबकि पूरी कौम जानती है कि आप एक चोरी शुदा मैंडेट के जरिए, और पूरी एक प्लानिंग थी पहले से ही आपको जितवाने की, एक पूरा पलंदा बना दिया गया था। ये आप आवाम को झांसे दे रहे हैं, आवाम आपकी बातों में आने वाली अता तारर साहब नहीं है। आवाम जानती है कि बिल्कुल आवाम ने आपको रिजेक्ट किया है और आवाम इस वक्त भी PTI के साथ डट कर खड़ी है, और आवाम आपके इन गिनौनों चेहरे से बाखूबी वाकिफ है। आप जो भी कह लें, जो भी कर लें, आवाम आपकी बातों में आने वाली नहीं है। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए, और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।